Yan guys, quick tutorial lang tayo kung paano magtali ng kwitis. Yan, bali dito sa unahin yung patpat dito sa tali. Yan, dito sa pinakadulo, roll yun na lang ng 3. Yan, 1, 2, 3. Tapos kunin yung kwitis. Yan. Ayun nyo to. Dito. Roll nyo lang dito ng ako 4 na ikot ginagawa ko. 1, 2, 3, 4. Tapos lock nyo lang. Hawakan nyo rito. Tapos pasok nyo rito. Then next, baliktad nyo lang. Ito na tayo sa puwet. Sa lifter. Hawakan nyo rito. Ikot nyo habang hawak nyo rito. Kunin nyo to. Nakikita nyo. Ayan. Kunin nyo. Tapos, ipasok nyo tong tali. Ayan. Bali ganyan na itsura nya. Para may lock siya. Tapos, hugutin nyo lang. Ayan. Parang nakabuhol na siya nyan. Tapos, pasok nyo sa loob. Ayan. Bali yun na yung pinaka-support nya. Ayan. Tapos, ikot nyo ulit 4 na beses. Yan. Medyo lagyan nyo lang ng lagyan nyo lang ng force. Yan. 4 din ginagawa ko dito. 2 3 4. Then yan. Kunin nyo. Hawak nyo lang dito. Ilock nyo rito. 1. Ako 2 beses ginagawa ko. Yan. 2. Ayan guys. Tapos na. Tapos ito, yung mahaba, gupitin nyo na lang. Yan. Yan yung finished product. Okay.